Good night, followers and viewers and subscribers. How about you, Ate Good night, Kiana? followers and viewers. Of course, sharers. Sharers po, no? Subscribers. Subscribers din sa aming YouTube channel. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa amin. And then, yeah. Thanks, everyone. Sleepy na po si Ate Kiki and you. Sleepy na. Paano matulog ang mga magaganda? Sige nga. Patay! Anak di ay matulog ng mga gwapa? Ha? Yes. Because they are so tired of doing what they have to do in the morning. They have to model. Ha? Nagmodel-model di ang mga gwapa? Yes. And then they are laag-laag. And then, unsa pa? And then they are make-up. Keep make-up. So, ingana di matulog ang mga gwapa no mabati hinuon. Yes. Hana, di na? Like me, how I sleep. Bitaw. Yung anak, bitaw ka matulog nag-open ka sa imong mouth. True. Nga naman? Because I'm so tired. Anak, di na? Pag tired di ay? Yes. Ay, patay. Okay, sige guys. Good night everybody. And then, have a blessed evening. Bye. Good night.